হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডেলিসা মেকআপ আর্ট। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ সবল ভালো আছো। আজকে আবার একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আর ভিডিওটার থাম্বনেলটা দেখে বুঝতেই পারছো যে আমি কিসের উপর নিয়ে এসেছি। তার আগে একটা কথা বলিনি, যারা যারা আমার নতুন ভিডিওটা দেখছো প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে আমি নতুন ভিডিও ছাড়লে সবার আগে তোমাদের কাছে চলে যায়। চলো বেশি কথা না বলে ভিডিওতে আসা যাক। আজকে ক্লায়েন্ট হচ্ছে একদম প্রথমবার ওয়ার্কস করছে ফুল হ্যান্ড আর আন্ডার আর্মস। আমি একটা একটা করে পার্ট নিয়ে আসবো তোমাদের কাছে। চলো শুরু করা যাক। প্রথমেই ওয়ার্কস করার আগে স্কিনটাকে ময়শ্চারাইজার আছে নাকি দেখে নিতে হবে। যদি থাকে সেটা মুছে ভালো করে ড্রাই করে তারপরে পাউডার লাগিয়ে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা ভালো করে আমি পাউডারটা লাগিয়ে নিচ্ছি। পাউডারটা লাগানোর পর আমি ওয়ার্ক শুরু করব। স্কিনটা প্রচণ্ড সেন্সিটিভ স্কিন, এর জন্য আস্তে আস্তে করতে হচ্ছে। ধরলেই যেন মনে হচ্ছে লাল হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আমি আজকে চকলেট ওয়াক্স নিয়ে এসেছি। তো চকলেট ওয়াক্সে কী করে সেন্সিটিভ স্কিনে ধীরে ধীরে করতে হয় সেটাই তোমাদের কাছে। क्या कर रहे दीदी? तो तुलेगा तब क्या करेगा? बाप रे, तब भी तो डर है भाई। प्यार से यार प्लीज समझ लेना, बेटी हम आपकी। छोटा यार प्लीज धीरे करो ना यार। धीरे करेगा ज्यादा लगेगा, देखा ज्यादा लग रहा है ना, हम धीरे करेगा ज्यादा। वो तो क्या कितना करेगी? कहाँ से दुश्मनी निकाल रही हैं? जीजा जी से लड़के आई हैं का जो मेरे ऊपर निकाल रही हैं? निकाले ये तो कम है अभी भी। দেখতেই পাচ্ছ করতে গিয়ে কতটাই অসুবিধা হচ্ছে, কারণ প্রথমবার করছে এক নম্বর, দু নম্বর হচ্ছে প্রচণ্ড সেন্সিটিভ স্কিন, বহুত আস্তে আস্তে করতে হচ্ছে। আসলে প্রথমবার ওয়ার্কস করতে গেলে পেনটা বেশিই লাগে, কারণ যেরকম প্রথমবার আইব্রো করতে গেলে পেনটা বেশিই লাগে, তারপরে বা একটু কম লাগে, সেরকমই প্রথমবার করছে বলে একটু বেশিই লাগছে। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मेरा स्किन, इसलिए तुम जल्दी कोई प्रोडक्ट यूज नहीं। अब यहाँ पर मत करो यार, अभी 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 नहीं ना करोगी, तुम चुपचाप बैठो ना। देखो आपका झटका उतरेगा और दर्द मेरे इधर होगा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कम लगा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। वो उधर चिपके रखा क्यों तुम? वहाँ पर करती तो अभी आप बाद में करोगी ना। हाँ। इसलिए पकड़ के रखे हुए हैं। क्यों? आपका भरोसा थोड़ी है। यार कैसे कैसे इंसान मेरा पास आता है। সেন্সিটিভ স্কিনের জন্য গরমটাও বেশি লাগে, আমি বুঝতে পারি, কিন্তু যতই আমি ঠান্ডা করে দিচ্ছি না কেন সেন্সিটিভ স্কিনের জন্য তার বেশি গরম লাগছে, আর তোলার সময়ও খুব একটু বেশি লাগছে। যারা আমার ভিডিওটা দেখছো ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক আর একটা কমেন্ট করো। তোমাদের কমেন্টের জোরেই কিন্তু আমরা আরও ভিডিও নিয়ে আসি, আমরা উৎসাহ পাই। প্লিজ ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখো। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय। थोड़ा अंडरआर्म्स में क्या हुआ? वो खींचता है क्यों? वो खींचता है क्यों? अरे इसलिए मैं अंडर आर्म्स का डर लग रहा है यार, वो तो और सेंसिटिव है मेरा। हाथ में एरकम जंगल लेके घूमेगा। अरे यार फर्स्ट टाइम
जब भी करेगा तो उस टाइम भी फर्स्ट टाइम होगा। मेरे हाथ में सबसे कम लगता है, सब बोलता है। क्या बात कर रहे हैं, मेरे को तो ज्यादा ही लग रहा है। तो दूसरा पास करेगा, देखेगा। मुक्त दे ना, मुक्त दे। ना ना प्लीज नहीं दीदी, प्लीज नहीं। ए यार ले लें क्या, प्लीज मुंह नहीं प्लीज। अरे यार ये तो मच्छर काटा है इसमें। अच्छा था, मच्छर काटा। बाप, ये क्या करता है? ये लड़की है ना लड़का है? यही तो दिक्कत है, मेरी माँ भी परेशान है हमसे मेरा हरकत से। वो माँ बोला आने के लिए? अरे नहीं रे मेरी माँ, मेरी मम्मी बोलती है ये सब अभी नहीं करवाना चाहिए, गंदा बात होता है। उसको डर लगता है। अरे अरे भाई, अब मेरा अंगुल चल चल दीदी यार, दीदी जल्दी नहीं करेगा ना, ज्यादा लगेगा। देखो खून निकल रहा। कहाँ से? ये तो डर लगता है। গাইস, যাদের সেনসিটিভ স্কিন থাকে তাদের ওয়াক্স করতে গেলে মাঝে মধ্যে রক্ত বেরোতে পারে, সেই জন্য কিন্তু কোনো ভয়ের নেই। যাদের সেনসিটিভ স্কিনের মধ্যে মোটা মোটা হেয়ার থাকে, যেমন এনার একটু মোটা হেয়ার আছে, পাতলা হেয়ার নেই, তো মোটা হেয়ার তুলতে গেলে একটু রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে। সেই জন্য পেন বলো বা কোনো সেনসিটিভ আরও বেশি সেনসিটিভ হয়ে যাবে এরকম কোনো কথা নেই। আজকের ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছিল বলে আমি সেকেন্ড পার্টে আর একটা ভিডিও নিয়ে আসব, কারণ এই ভিডিওটা পুরো টানতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আমি সেকেন্ড পার্ট নিয়ে এসেছি। दोल में कहाँ पे जाएगा? दोल में क्या होता है? होली होली होली, उसमें ही हम नहीं खेल सकते। मेरे पापा एक्सपायर किए नहीं, तुम्हारे पापा नहीं है? कैसे? सितंबर में 20 सितंबर को। ये कैसे? वो उनको लेंस का सांस का प्रॉब्लम था। हाँ? सांस का प्रॉब्लम था। हार्ट अटैक कर दिया? नहीं नहीं, तो लेंस का प्रॉब्लम था, सांस का, लेने से सांस का, सांस। समझ गया। हाँ हाँ, समझ तो वो 5% था, अब बहुत कम हो गया था। फिर वो इंजेक्शन बोला था कि ये इंजेक्शन लगाइए, तो वो लोड ले पाए नहीं, तो उसी की वजह से। तो घर में, आपका घर में कौन कौन? मैं, मम्मा, भैया। भैया, बड़ा भैया या क्या करते हैं? इधर बंद कर दिया। हाँ, क्या बंद कर दिया? जेल बंद कर दिया, तुम्हारा चिल्लाने नहीं करना है। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। পরবর্তী ভিডিও পার্ট 2 আবার নিয়ে আসব, সঙ্গে থাকবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবে। থ্যাংক ইউ।